लगाए जय जगन्नाथ आम बाहर फिस्ट करना कि देखु आम जाऊँ आउरी पिला आउचंती केते पिला पछरे आउचंती देखु आम आसी डंगारे पहुँची गलु समस्ते जीवु बइचु फिस्ट करने चुली भी लगा स्टार्ट हो सारे चुली लगी से नड़िया पतर देखु आम नई पाखापाखि पूरा बहुत सुंदर देखा जाउछि देखु आम पूरा पाखापाखि आसी गलु गोटा आड़ा करी पके कहीं गोटा आड़ा सब बढ़ीगला ये गोटाए कौन छोटा रहा कमेंट मध्यम जनइबे ये गोटाए ये गोटाए कौन छोट रहा कमेंट मध्यम आमको कहे जल्दी झाड़ आउट तेल चंदन घोरा भी देखि पारथिबे जगह आम आज फिस्ट कर समस्ते मस्ती कर जगह पूरा मस्त लगे मारदब मनीष मिल्लू को नहीं ना था देखी पड़े जाए जो मिल्लू से कान तो जो ठिकरी कला है मु जमा बेसी समय चाली परबे मो गोड़ मु चाली भी न
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଓରୁଅରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। କହିଥିଲି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଓରୁଅ, ଇଏ ହେଲା ତାର ଫଳ। ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲଟା ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଫୁଲ, ଇଏ ହେଲା ଓରୁଅ। ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଓରୁଅ ବୋଲି କହୁ, ନଈରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଓରୁଅକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ, ବାହାରି ପଇଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ନାକି ଆମେ ଏଇ ଅଧ ବାଟରେ ହେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଓରୁଅ ଇଏ ଖାଉଛି। ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ମଜା କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।